الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. एक और है इसका, वो इस तरह है कि الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هكذا पढ़ेंगे आप इस तरह, कोशिश करके पढ़े जोर लगा के. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. जी الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. हाँ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. इसको कॉपी करो ना, इसको करो जी मौली अंत. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق
कोई बात नहीं। यार दोबारा पढ़ना शायद नोट नहीं किया।